Trending karon. Trending karon. Lalaking libod suroy, giyabong basura, tunga sa karsada. Kuman naghubo. Ang Lugawas Philip Cirujano sa istorya nini. Nakuha sa CCTV sa Tagang Barangay Capitol site kagahapon sa Kadlawon ang usa ka laking street dweller kinsa sayo nga nagpapadong pinagi sa pagyabo sa tunga sa karsada sa basura nga naa sa garbage bin. Makita sa CCTV nga nakamugda kini og kahasol og kadelikado sa mga niagi nga mga motorista. Hinungdan nga dali kining respondihan sa mga tanod sa naasoing barangay. Panawagan na lang ni Barangay Capitol Site Kapitan Kelly Quijada ngadto sa taga Cebu City Anti-Mendicancy Office nga hipuso ng maong lalaki aron dili na kini makamugna og kahasol. Tan-awa kining maong video, mga katropa. Alang sa giusang Pilipino para sa Pilipinas, kini certified turbo user katropang Philip Cirujano, XFM News. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.